बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असलम भुट्टो। मेरी दुआ है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी हमेशा शाद व आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे व्लॉग का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है बजट 2025-26। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं 98% जो मजलूम तबका है उनकी आवाज़ बनकर मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ और उनकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाऊँ। इसीलिए मैं जो भी बात करता हूँ वो खरी और सच्ची बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ज़ाहिर है 100% तो न किसी को अच्छा समझता है, कोई ना कोई बुरा समझता है। लिहाजा आज का जो टॉपिक बजट का मैंने लिया है वो इसीलिए लिया है। मेरी बातें जब आप महसूस करें कि आपके दिलों को छू रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बजट 2025-26 जब आया तो आज तक इतने अरसे के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये बजट किस टाइप का है। न बजट पेश करने वालों को पता है, न बजट आवाम को समझ में आ रहा है और न ही बजट ज़ाहिर इस मुल्क में बना होगा तो किसी को समझ में आएगा। हमेशा पूरी दुनिया में बजट बनाए जाते हैं गुर्बत को ख़त्म करने के लिए और गरीबों के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ जब भी बजट बनता है तो वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि गरीबों को ख़त्म करने के लिए बजट बनाया जाता है। और ये बजट भी वैसे ही है। यानी बदनसीबी देखें हमारी मजलूम अवाम की, कौम की, कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा किया जाता है और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मैं मगरमच्छ ही कहूँगा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, असेंबलियों में बैठने वाले और ना बोलने वाले गूंगे बहरे अराकीन हैं, उन लोगों की तनख्वाहों में, उन लोगों के TADA में और उन लोगों की चीज़ों में इजाफा कर दिया जाता है। आज आप देखें कि इस बजट में चेयरमैन सेनेट, कौमी असेंबली के स्पीकर, गवर्नर्स और दीगर लोगों के तनख्वाहों में 500 से 600% इजाफा कर दिया गया। जबकि बाद में बजट आने के बाद वजीर आजम साहब नोटिस लेते हैं कि ये कैसे हुआ, तो ज़ाहिर वजीर आजम से मैं कहूँगा कि आपने बजट देखा होता, बनाया होता तो आपको इस बात का पता होता। अच्छा, फिर बड़ी खूबी ये है कि हमारे मुल्क में वो सियासी पार्टीज जो शेडो बजट देते हैं और अवाम की आंखों में मजीद धूल झोंकते हैं, वो शेडो बजट उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि बजट हमारे मुल्क में जब बनता ही नहीं है तो शेडो बजट की क्या औकात होगी। लेकिन फिर भी अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। और कम से कम जो मजदूर तबका है उनकी लागत उन्होंने रखी है मंथली, कम से कम तनख्वाह वो 37,000 रुपए, यानी 37,000। मैं इन तमाम अशराफिया को, 2% मराती याफ्ता को, मैं वजीर आजम, सदर पाकिस्तान और दीगर लोगों को ये कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि 37,000 में किसी एक घर के कुंबे का मुझे बजट बनाकर दिखाएं। कुंबा हमेशा मैं उसको काउंट करता हूँ जो एक मियाँ, बीवी और उनके 3 बच्चे, जाहिर है उनके भी माँ बाप होंगे, उनकी भी कोई एक आधा बहन भाई होगा, तो टोटल 9-10 अफराद पर मुश्तमिल एक कुंबा होता है। लेकिन मैं फिर भी 7 अफराद पर रखता हूँ कि 37,000 पे 7 अफराद पर मुश्तमिल एक महीने का एक बजट बनाकर दिखाएं। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? एक गरीब बंदा जिनका घर किराए का, बिजली का बिल 20-25 हजार, 30 हजार का बिल कम नहीं आता, गैस का बिल है, एजुकेशन है, बच्चों की सेहत है, सफाई है और दीगर चीजों पर खुशी गमी है, तो मुझे ये बताइए कि फिर वो कहां से वो आगे चल के ये काम कर सकता है? उनका तो बजट तो 37,000 का तो एक हफ्ते का भी नहीं होगा। और जब वो मुश्किलात में आता है तो फिर ज़ाहिर बेरारवी का शिकार होता है, फिर वो गलत रूट पे चला जाता है, करप्शन के रूट पे चला जाएगा, फिर गलत रास्ते अख्तियार करेगा जहां से इजी मनी उनको मिले। और ये इसमें कसूरवार कौन है? इसमें ज्यादा से ज्यादा कसूरवार हम लोग खुद हैं। ये पाकिस्तानी कौम इसकी कसूरवार है। यानी इस मुल्क की ये खूबी रही है, बदनसीबी रही है कि इस मुल्क का बहुत बड़ा जो करप्ट होगा उसको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा, उसको सदर पाकिस्तान भी बना दिया जाएगा, उसको वजीर आजम भी बना दिया जाएगा, गवर्नर भी बना दिया जाएगा। और जो हमारे कौमी और सूबाई असेंबली में बैठने वाले जो हमारे मेंबरान हैं, जो कहते हैं कि वोट हम लेकर अवाम का हम नुमाइंदगी कर रहे हैं अवाम की, उसका क्या होता है? 5% अराकीन होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं, बाकी 95% वो गूंगे बहरे अंधे कानों में रुई डाल के वो असेंबलियों में बैठे हुए होते हैं। मैं जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने ये कंधे दूसरों के लिए जब इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें इस तरह की मुंह की खानी पड़ेगी। मैं उस 90% मजलूम तबके की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का मजलूम तबका है, जिनकी वोट की कुव्वत से
یہ حکومتیں بنتی ہیں اور جن کی احتجاج سے یہ حکومتیں گرتی ہیں ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی بڑی بدنصیبی رہی ہے کہ جو نمائندہ غریبوں کی بات کر کر کے وہ خود ارب پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرا ملک خوشحال اس وقت ہو سکتا ہے، عام آدمی کا مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے جب گراس روٹ پہ کام کرنے والا شخص عوام کی بات کرے گا، عوام کی نمائندگی کرے گا۔ بسوں کے مسائل کی بات وہی کر سکتا ہے جو بسوں پہ سفر کر چکا ہوگا، سڑکوں کی بات وہ کر سکتا ہے جو سڑکوں سے گزر چکا ہوگا، جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے غریبوں کی بات کرے گا، وہ کبھی بھی قوم ترقی نہیں کرتی۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے، اشرافیہ کو، 2% مراعات یافتہ کو، کہ آٹا کیا کلو ہے، چینی کیا کلو ہے اور گھی کیا کلو ہے، اور ان کو دیا جاتا ہے ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے، بجٹ پیش کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ امپورٹڈ حکومتیں آئی ہیں، میجورٹی میں۔ آج بھی دیکھیں کیا پوزیشن ہے، آج بھی وہی پوزیشن ہے کہ وزیر خزانہ باہر سے آتے ہیں، امریکہ سے، مڈل ایسٹ ہے یا دیگر ممالک سے آتے ہیں پاکستان میں چھٹیاں منانے کے لیے، اور یہاں ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے۔ میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ بیدار کب ہوں گے؟ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 77 سال ہو گئے، ابھی تک بیدار نہیں ہوئے آپ، تو آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کو، اپنے درمیان کے گراس روٹ کے انسان کو جب تک اپنا نمائندہ نہیں چنیں گے، آپ کبھی بھی آگے سروائیو نہیں کر سکتے۔ حکومتیں یہ آتی ہیں، یہ 4 سال 5 سال کے لیے آتی ہیں، صرف اپنے کمانے کے لیے آتی ہیں۔ آپ کا نمائندہ ایک سیٹ پہ 3 4 5 کروڑ روپے خرچ کر کے آئے گا، یا سیاسی پارٹیوں کو 5 10 کروڑ روپے ڈونیٹ کرے گا، اور پھر منتخب جب ہوں گے تو وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہی تو ہماری بدنصیبی ہے، اور سب سے بڑی بدنصیبی ہمارے ملک کی یہ بھی ہے، جب یہ قوم کسی کو منتخب کرنے پہ آتی ہے، جب میجورٹی میں کسی کو ووٹ ڈالتی ہے، تو بیلٹ باکس بھرے ہوئے ان ووٹوں کے ہونے چاہیے جو صحیح نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، لیکن جب بیلٹ باکس کھلتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تو ووٹ کسی اور کا نکلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے، ایک ایسے غربت کو ختم کرنے کے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس نظام کو آگے لے کر چلے، بلکہ غریبوں کو ختم کر کے آگے نہ چلے۔ یہ فارم 47 والی جو حکومت ہے اس وقت، جو ہم پہ اور آپ پہ مسلط ہے، انہوں نے دیکھے کیا کیا۔ بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا اور اس کے اگلے دن 4 روپے 80 پیسے پیٹرول پہ فی لیٹر پہ بڑھا دیا گیا۔ یعنی اس عام پبلک کا کیا ہوگا جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے اور 2 وقت کی سوچتا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ کیا اپنے بچوں کو صحت دے گا؟ کیا ان کی ترقی کے لیے کام کرے گا؟ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کے کندھے، اپنے کندھے دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے کندھے اپنے لیے استعمال کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی اور آپ لوگ ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید پہ کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اس امید پہ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔